अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में एसएचओ सैफुल्लाह नियाज़ी का जो मामला है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनको हलाक करने वाला, जी हाँ, उनको कत्ल करने वाला शख्स जो है अदील, वो इस वक्त कौमी हीरो बन चुका है। ऐसे क्या मामला थे, कौमी हीरो क्यों करार दिया जा रहा है? और अदील की फैमिली जो है अब मंजर आम पर आ गई है, जिसमें उनकी वालिदा, उनकी बहनें और उनके वालिद और उनकी दादों का जो इंटरव्यू है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके हवाले से उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे भाई ने ये तमाम तर मामलात को सरअंजाम दिया और आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जो हमारे भाई को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इनकी फैमिली की जानिब से आपको बताएंगे कि क्या बात सामने आ रही है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है मरियम नवाज साहिबा से, वो भी आपको बताएंगे और आपको मजीद इस केस में अब तक जो मजीद पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बताएंगे कि लाहौर के एक तगड़े और बहादुर एसएचओ जिन्होंने मुख्तलिफ थानों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है, उनको शहीद कर दिया गया है। और शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऑटो मैकेनिक है जो कि उन्हीं का काम करता था और उनके घर के भी बाकी के काम वही सरअंजाम देता था। उसने उस रोज ऐसा क्या हुआ कि इंतहाई कदम उठाया और एसएचओ को हलाक कर दिया और उनको जान की बाजी हारना पड़ी। डॉल्फिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, उनका इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर आ चुका है, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि जब हमें 15 पर कॉल मौसूल हुई और हम पहुंचे तो हमने देखा कि एक शख्स जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और जब हमने उस शख्स से कहा कि अपने हाथ ऊपर कर लो, उसने कर लिए और फिर हमने कार्रवाई करते हुए, बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने पहला एतराफ यही किया कि मैं तंग आ चुका था, ये शख्स मुझे बेहद गालियां देता था और इन्हीं गालियों की वजह से मैंने इसके साथ ये तमाम तर हरकत की। अब आपको बताएंगे कि इनकी फैमिली की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये सारी की सारी फैमिली इस वक्त इंतहाई परेशान है। और अदील के हवाले से इनकी फैमिली क्या कहती है, सबसे पहले बताऊंगी कि ये 5 बहन भाई हैं, जिसमें 3 बहनें और 2 भाई हैं। अगर घर में वालिद का किरदार देखें तो वो ट्राली चलाते हैं और अगर घर में कमाने वाले को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ अदील और इनके वालिद हैं। और दूसरे भाई की अगर बात करें, जो कि अदील के दूसरे भाई हैं, वो पढ़ाई करते हैं। और अगर 3 बहनों की बात करें तो उसमें 2 शादीशुदा हैं और 1 बहन जो है वो छोटी है, वो भी इस वक्त पढ़ रही हैं। अगर इनकी अहलिया की बात करें तो उनका नाम कायनात है, शादी को 3 साल हो चुके हैं। पहले एक बेटी है जो कि 2 साल की है और अब उनके घर एक नए बच्चे की विलादत होने वाली है, जिसमें सिर्फ 4 माह का वक्त बाकी है। ऐसे में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है और अदील पुलिस की हिरासत में है। अहलिया जो है वो गम से निढाल हैं, वालिदा बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं और सभी जो बहनें हैं और भाई के लिए और अपने भाभी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि खुदारा हमारे भाई को मुआफ़ कर दिया जाए। हमारे भाई ने जो किया वो तंग आकर किया, क्योंकि उस रात हम लोग घर पर मौजूद थे जब हमारा भाई जो है उसको फ़ोन आता है और वो इनको चाचू कहकर बुलाता था, सैफुल्लाह नियाज़ी एसएचओ को, और ये उसको फ़ोन करते ही गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और गालियों से तंग आकर हमने अपने भाई को ये खुद कहते सुना कि चाचू आप मुझे बिला वजह गालियां ना दिया करें, मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि आप गाली गलौज क्यों करते हैं। लेकिन चाचू जहां बाज ही नहीं आ रहे थे और उस एसएचओ ने मजीद गालियां निकाली और अगले रोज हमारे भाई को भेजा कि जाओ मेरे घर से, मेरे कमरे से मेरा फला सामान लेकर आओ। और जब ये उनके घर गया तो ये वहीं से उनका हथियार लेकर आया और इसने ना सिर्फ उनके हथियार से उन पर फायरिंग की बल्कि 6 गोलियां मारी, जिसमें से 1 गोली सर के पास जाकर लगी, जिसकी वजह से वो मौके पर हलाक हो गए। आपको बताएंगे कि एसएचओ सैफुल्लाह नियाज़ी के बेटे बाबर जो हैं, उन्होंने अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि वालिद जो हैं उनकी जो नमाज जनाजा है और उनकी जो तदफीन है वो उनके जो आबाई इलाका है वहीं पर की जाएगी। और आपको मज़ीद इस खबर देंगे इस हवाले से कि वालिदा जो हैं और बहनें जो हैं, वो उनसे जब कहा गया कि आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने एक ऐसा गुनाह किया है जो कि यकीनन गुनाह है, उन्होंने कहा कि आप एसएचओ के हवाले से कहीं से भी पूछ सकते हैं। जितनी भी वीडियोस इस वक्त लग रही हैं आप उनके कमेंट सेक्शन का रुख करते हुए तमाम तर कमेंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें अदील को इस वक्त अवाम जो है हीरो कह रही है और कह रही है कि अदील ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, जिसके हवाले से अगर आप लोग देखें तो पंजाब पुलिस के ऊपर ये बात आती है कि लोग जो हैं एक अमल, एक ऐसा काम जो कि वाकईतन बहुत बुरा हुआ है लेकिन लोग इसको पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं
کہ عدیل نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ تو عدیل کو قومی ہیرو بنانا یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ پھر اس طرح تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے معاملات کا فیصلہ خود ہی کرنے لگ جائے گا۔ تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو کبھی بھی ہمیں سراہنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود عدیل کے حوالے سے لوگ جو ہیں ان کی جو زیادہ تر ہمدردیاں ہیں وہ عدیل کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور سیف اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے ماضی میں جو ساری ان کی انویسٹیگیشنز ہیں ان کے حوالے سے لوگ ان پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہیں یہ ہیں ہی ایسے تھے، ان کا تعلق اور ان کی زبان جو تھی وہ واقعتاً خراب تھی، اور یہ صرف اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، عدیل کے ساتھ یہ متعدد دفعہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح کر چکے ہیں، جن میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک رکشے والے کے اوپر انہوں نے منشیات کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ بے گناہ تھا اور یہ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے تمام تر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس رکشے ڈرائیور کو بھی پھنسا دیا تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی دادو اور ان کی جو 3 بہنیں ہیں، انہوں نے اس چیز کی درخواست کی ہے کہ اگر یہی معاملہ ہے اور ہمارے بھائی سے ایک گناہ ہو چکا ہے تو اس میں ہم مریم نواز جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے بھائی کو کسی بھی پولیس مقابلے میں یا جعلی پولیس مقابلے میں نہ مارا جائے، اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور عدالت کی طرف ہمارا کیس جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اور عدالت جو ہے وہ جو بھی ہمارے بھائی کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، جو بھی ہمارے بھائی کے حوالے سے وہ سٹیٹمنٹ دے گی، ہمیں وہ قبول ہوگی۔ لیکن اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس مقابلے میں یا کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے، کیونکہ پولیس بھائی جو ہے آپ کو پتہ ہے آپس میں پیٹی بھائی ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی جانب سے غصہ تو ہوگا کہ ایک شخص نے ہمارے ایک بہادر ایس ایچ او کو مار دیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ اب عدیل کو جو ہے جعلی مقابلے میں مار دیا جائے گا، تو اس کے حوالے سے ان کے والدین اور بہنیں جو ہیں وہ پہلے ہی اس چیز کی درخواست کر رہی ہیں کہ خدارہ ہمارے بھائی کو کسی بھی قسم کا اس قسم کا نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو کیس بہت زیادہ لمبے چلنے ہوتے ہیں پولیس اس کا فیصلہ پہلے خود ہی کر لیتی ہے۔ تو اس لیے ان کی فیملی ریکویسٹ کر رہی ہے، والدہ غم سے نڈھال ہے، کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ شریف تھا، اگر آپ محلے سے چاہیں تو اس کی گواہی لے سکتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ عدیل کے اوپر کوئی بھی ایسا ماضی میں کیس یا کوئی بھی ایسی اس نے حرکت کی ہو۔ عدیل ایک بہت ہی شریف النفس انسان ہے۔ والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب تک کام سے نہیں آتا تھا میں راہیں گلیاں دیکھتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا خیریت سے گھر آ جائے، اور اب میرا بیٹا جس کے حوالے سے مجھے اتنی بڑی خبر ملی ہے اس نے مجھے غم سے نڈھال کر دیا ہے۔ والدہ، بہنیں، اگر ان کی اہلیہ ان کی بات کریں جن کے گھر ابھی 4 ماہ بعد ایک نئے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، وہ بھی انتہائی غم سے نڈھال ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ عدیل کے حوالے سے؟ اس کیس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے بے حد ضروری ہے، اور ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدیل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کیس سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، پر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔